Hallelujah. Praise the Lord. Onyame asomdwe enka obi biara. Oya mesabe da awurade ase. Ema mabusuam da awurade ase. Ema wa wo hwem no wa wutie me nso. Ene wo a one obi ehye nso so. Na me enhyira na onto nkom emra ugusu a oye nyina no na onyame so ema na basa so e wo abrabom. Hallelujah. Da awurade ase ema Kristo asafo. Ene o man Ghana ani wiase afa na nyina da awurade ase so de ne tumi kase edi wiase so no obi ntumi mfimfa Nyankopɔn tumi so efiso no nkoto na tumi wura ɔbaade ne ma nyina ahye na ase tumi die mpanye wura die ne nyina ahye awurade ase ene fie bompa yesem no eche nyame asem tie wa bi na ya bompa ya ahye Nyankopɔn die ngo nyame ba die beko bia no eyi hira e wo Yesu ni muti amen amen o nyame ka mi o Kaime ma enye iye dumbre wani ase fawa mo obroje mini oji fobi sewo koto Meso me fra osa minya me kami mini oji fubi sewo unkoto kora wanye anopai meso me fra osa Mese mene waji fubi yeni waji fubi o sewo unkoto kura obadi enyamie anopai enti ye fre o se ye nyame ka yene abusafo ene empaye nyamdatu din se Lord remember me awurade kai me abusuafo atwada bia na say nyema nyina ye bisi basa twada bia na say nyema nyina je agu nanso anopai me say awurade be kai me no mienu kofo bi otro konkoma awurade akai won awurade kai Mephibosheth mra na naja awuo ni na awuo na nyema nyina ye bisi basa naja pade nyina podia ananafo nchen kwanchan na wo ni a wonye na wotido tobi mu wotie bra bia se nyema nyina asai nanso eduru mra bia awurade ma ne basa so no awurade ema David akai no awurade akai David akoma mane kai Mephibosheth dia onyame ebe kai wo anopai onyame be ma na basa so ewo so onyame akai awudifo a na wo se na kai Yesu Kristo obaako ka se awurade woni awurade age wona baje na obaako so ka se ye de ye bone ayaye no aso akatua ene yanyan na okache Yesu se Yesu so ko ahine ho a eya kan na awurade Yesu kan ne se ne obaka me ho e paradise awurade kan no awurade kan Joseph emra ye ton no mani kodi Egypt emra ye ton no amane manyina ye bisi basa o de fia simple awurade pagya no afiri ho e ma ne ba be die prime minister onyame kai David a awurade ebe kai won soso awurade ebe kai wo emfa ho ba bi a wo hye onyame asem ne se obekai wo dia won soso obekai wo ebia enema nyina ye bisi basa baba mabu ebo mpaye se onyame enkai wo anopai ebia yare bi ama won timi anya hwe unipa bi nyina ye mra wo da ni suo ena tewo wakwa yare se bia onya nodo ochinchina wonya boafo anopai me mpaye bo ne se awurade enkai wo anopai ebia wani bia waye nti ususu se won ka wa nodo na wo mu enku ho na ogefo a wakai anuanom binum e wotrako eda so etiase bitumi eda so etiase obekai wa nopai amana siwiye onyame enkai wo Yehowa enkai wo awurade enkai wo ama wabrabo enkoye wonyankopɔ enkai wo enia wo fam adwuma asai koda na wo namuo no na mesre awurade se Yehowa enkai wo amana siwiye awurade enkai wa nopai
wɔma na basa so ɛwɔ so yehowa enti na ne mo nkyɛw onyame ɛma wo nkwa nsapan da enefie baabi a wobɛfa bi a mesrɛ Awurade sɛ wɔnkae wo ɛma wɔ adwuma sɛm nsi wo yie wɔnkae wo ɛma wɔ aware ɛnkɔ yie wɔnkae wo a wopɛ ba Awurade nkae wo a wo nneɛma nyinaa sɛe no yehowa ɛnkae wo anɔpa yi sɛdeɛ wɔkae Mefiboset ɔkae Joseph na wɔkae ɔwudini ɛwɔ asɛnnua no so no Awurade ɛbɛkae wo anɔpa yi nso na asi wo yie nyame nka ho ɛnsi wo yie na ɛnsi wo abrabɔ yie ɛnsi wo ma yie ɛnsi wo apivampoɔ yie ɛnsi wo ɔmangan ɛne wiase nyinaa ɛmna ɛhu ahyɛ wiase ɛma nipa hu baabi a wɔnkɔ wontumi nhyɛ wo ne anya hwee no onyame ɛnkae wo ɛwɔ saa mmerɛ mu na ɔma nabasa so ɛwɔ nyame agya ɔba ɛne wo nkonkoro din mu amen o nyame kae no kae me ma enye yi dombre wani ase fawa humo obroje emi mele ochi fubi sewo koto kore anopai yesu yefre ose ye nyameka yene enemy problem 329 so onyameka me kaima enye yiye dombre wani ase for whom obra me so efise mi ni wadifo bi se wo nkoto kro wo ena me so fra se mi nyameka me wadifo bi ani ho wadifo ani awurade nkai wo yesu kristo yera wase ade nyina so tumfo sa no pa wo ni ya ni yen se wa wo kai Mefiboset wo kai wo wudini ɛwɔ asɛnnua no so wo kai Joseph emra wo da afiase man be prime minister Awurade minim sɛ yɛn nso so yɛn na yɛatɔ mpa ha no wo bɛ kai anopa yi amana sie yie kai ho Awurade wo ma ɛtete wɔn ayare ebu nkamfo wɔn so wɔn abusua ayɛ bisi basa wɔn a wɔda amena mu na Awurade wɔntimi nsɔre ɛwɔ honhom ɛbɔ mpa yɛ sɛ Awurade wo bɛ kai wo mai na si wo yie enhyira nka wo di bebre sɛ wo ne yɛ di ne yie nim sɛ nɛ wo ma wɔn a wɔhwɛ me wɔn a Awurade bɛhyɛ video yi wɔn a Awurade Nyankopɔn ɛbɛhwɛ nim sɛ Awurade wobɛkae wɔn amana si wo yie so obi ɛpɛ sɛ ɔka na mu aduro mpo a Awurade ɛmra wɔtie wɔn asɛm yi ma Awurade wɔn sakra na adwene na Yesu bɛyɛ ne nkwagyeɛ fapem yɛda wase sɛ wobɛgye Ghana na wakae wɔn yi na wakae Kristo asafo na wakae wiase Awurade wakae wɔn a na watete ane amanehunu mu yɛda wase sɛ Awurade wakae ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛna ɛbɔ mpaeɛ adom nti amen. God bless you all. Amen.